कुशीनगर, जहाँ परम दयालु उपदेष्टा भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। বন্ধুসকল ইয়াতে আমি ৰুটি খালোঁ আৰু মানে প্ৰায় এঘণ্টামান ৰখা হ'ল ইয়াত, পূৰা বৰষুণ দিছিলে। আৰু তো বন্ধুসকল কালি আমি থাকিলোঁ ইয়াতে, মানে ইয়াতে ৰুম এটা দিছিলে আমাক। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি যাব ওলাইছোঁ, মানে 7টা বাজিব হৈছে, 7টা বজা নাই আৰু বতৰটো ডাৱৰীয়া। ৰাতিপুৱা সময়ত চলাই মানে ভাল লাগে, যিহেতু ৰ'দটো বৰ বেছি নাথাকে। তো সোনকালে ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা। তো বন্ধুসকল কালি ৰাতি আমি ইয়াতে থাকিলোঁ আৰু থানা মানে অফিচাৰে কথা পাতি দিছিলে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ, আৰু এইফালে বুদ্ধ মঠ এটা আছে, চাওঁ যদি খোলা আছে সোমাম, নহ'লে গৈ থাকিম। তো নহ'লে ডিজাইনিং চাওক, জেগাবোৰ মানে পূৰা চাফ চিকুণ ধুনীয়া কৰি ৰখা হৈছে এইফালে। তো বন্ধুসকল আমি পালোঁহি বুদ্ধ মঠ, মানে UPত বুদ্ধ টেম্পল। মানে যেতিয়া মানে আমি মেপ চাই আহি আছিলোঁ, যেতিয়া দেখিলোঁ যে UPত বুদ্ধ মঠ আছে, তো মানে লগালগ মানে ইয়ালৈ আহিম বুলি ডিচাইড কৰিলোঁ। আৰু মানে কিবাটো ৰহস্য আছে, এইবোৰ সকলো কথা এতিয়া পাতিব লাগিব। আৰু বহুত ধুনীয়া ভিউ। হ'ল আমি এতিয়া আছোঁ বুদ্ধ মঠ, আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ। তো বন্ধুসকল এয়াই হৈছে বুদ্ধ মঠ। আৰু মানে আমাক বহুত কথা বুজালে, কিন্তু আমি ইয়াত ভইচটো দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কেলেই এটা মাইক লোৱা নাছিলোঁ আমি যিহেতু। আৰু ৱায়াৰলেছ মাইক এটা সোনকালে ল'ব লাগিব, তাৰপিছত যদি কিবা হয়। মানে বুদ্ধদেৱৰ বিষয়ে বহুত কথা জানিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু বুদ্ধদেৱৰ কাণখন মানে আমাৰ সাধাৰণ মানুহতকৈ অলপমান দীঘল, আৰু ভৰি তলুৱাখন সম্পূৰ্ণ শীতল আছিলে। আৰু বন্ধুসকল এই যোনটো প্ৰতিমা আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াৰ মানে 6.1 মিটাৰ দীঘল, মানে ইমান দীঘল। আৰু এইটো মানে খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু মানে ছাইডত তিনিখন মানে বেলেগ আকৃতি দৃশ্য আছে, যাৰ বিষয়ে আমাক বুজাই আছিলে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওঁতে চাউণ্ডটো অলপমান বঢ়াই লওক, কাৰণ কেলৈ মোৰ ওচৰত যিহেতু মাইক নাছিলে, তো সিমান ভালকৈ চাউণ্ডটো অহা নাই। सबसे उत्तम स्थान है और भगवान बुद्ध यहाँ के 6 बार चक्रवर्ती राजा थे। एक जन्म में राजा सुदर्शन हुए थे, और 7वीं बार जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, और जन्म में से छुटकारा मिल गया। भगवान बुद्ध संसार में दुख है और दुखों का कैसे निवारण किया जाए, इसी की खोज किए। पूरे संसार में सब प्राणियों के कल्याण के लिए, सुख के लिए इन्होंने सब कुछ अपना शरीर, घर परिवार सब त्याग करके 6 साल तपस्या के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिए। पूरे विश्व में इनका शासन चल रहा है, पूरा विश्व मानता है भगवान बुद्ध को। जो देश मानता है वो बहुत तरक्की पर है। तो वैशाख पूर्णिमा को ये लुम्बिनी वन नेपाल में पैदा हुए। वैशाख पूर्णिमा को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, और वैशाख पूर्णिमा को ही कुशीनगर में शरीर त्याग थे। समझ रहे हैं?
तो ये अपने मृत्यु के 3 महीने पहले जब वैशाली में थे, इन्होंने घोषणा की थी कि अब से 3 महीने बाद हम कुशीनगर में शरीर त्यागे थे। मतलब क्या 3 महीने पहले बता दिए थे कि मैं वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में शरीर त्याग। रास्ते में जो है ये पावा नगर पड़ता है हाँ फाजिल नगर, तो वहाँ पर चंद्र सुनार ने इनको भोजन पर दावत दिया था। उसमें बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाई थी। एक रेसिपी शुक्र माधव बना था जो कि जहरीला हो गया था, और उसी को खा करके इनके शरीर में पीड़ा उत्पन्न हुई, दर्द हुआ। फिर जो है वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी में 25 जगह उठक बैठक किए करते हुए आए थे, और इधर सामने से एक वेलावती नदी बही हुई है। तो वहाँ से आने के बाद वहाँ जो तिराहा है, माथा कुआं चलते रहते हैं, वहाँ पर बैठ करके आनंद से पानी मंगा करके इसी वेलावती नदी से पानी लेके गए थे। तो वहाँ पानी पिए, तो फिर यहाँ आसन बिछा कर बिछवा करके लेते और कहे कि ये मल्ल राजा का है, मल्ल राजा का जो है उद्यान है, तो उनको सूचित कर दो। वो ये ना कहें कि मतलब रास्ता यहीं शरीर पे आ गए और हमको पता भी नहीं चला। और एक संदेश चुन्न सुनार को भी भिजवाए कि उनको कहो कि उनको ग्लानि ना हो, दुख ना हो, कोई उनको ये ना कहे कि उनके भोजन खाने के बाद शरीर त्यागे, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। बताइए कि वो धन्य है, उसका भोजन अंतिम था, जिसका भोजन ग्रहण करके मैंने शरीर त्यागा। पहला भोजन वो था जो सुजाता ने खीर खिलाई थी ज्ञान प्राप्ति के पहले, है। तो वो प्रथम भोजन था, ये अंतिम भोजन था, है। तो जब 3 महीने पहले इन्होंने घोषणा कर दी कि हम कुशीनगर में शरीर त्यागे थे, तो इनके शिष्य आनंद ने पूछा था ये आपका दाह संस्कार कैसे होगा। तो बताए कि राजाओं की तरीके से। तो कहे कि राजाओं की कैसे होती, तो कहे कि 7 बार कपड़े से लपेटा जाता है और 7 बार धुनी हुई रुई को घी में डुबो करके उससे लपेटा जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जब शरीर त्यागे थे तो 7 दिन यहाँ जो है इनका शरीर पड़ा रहा, 7 दिन। तो मल्ल राजा जो थे यहाँ के, तो वो जो है पर डे 1 लेयर सफ़ेद कपड़े से लपेटवाते थे, 1 लेयर जो है धुनी हुई रुई को घी में डुबो उससे लपेटवाते थे। तो 7 दिन में 7 बार लपेटा गया। और यहाँ देवता और मनुष्य पूजा वंदना दर्शन कर रहे थे, है। 7वें दिन यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मुकुट बंधन है, माथा वो रामाभार, तो वहाँ पर दाह संस्कार हुआ। जब दाह संस्कार हुआ तो जहाँ जहाँ ये रहे थे वहाँ के 8 राजा आए थे, हैं। उसमें वैशाली के भी थे, मगध के भी थे, कपिलवस्तु के थे, इधर जो है सारनाथ के थे, कौशाम्बी के थे, समझ रहे, अलकप्पा के थे। तो 8 राजा अस्थियों को लेने के लिए आ गए, तो उनमें विवाद हुआ। मल्ल राजा ने कहा कि चूँकि शास्ता हमारे यहाँ शरीर त्यागे थे, इसलिए अस्थियों पर मेरा अधिकार है, मैं किसी को कोई भाग नहीं दूंगा। तो अजातशत्रु जो मगध के राजा थे वो तलवार खींच लिए, और भी राजा लोग तलवार निकाल लिए कि युद्ध होगा, अगर अस्थियाँ नहीं मिलेगी तो अस्थियों के लिए युद्ध। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने इसका भी सलूशन बताया था कि मेरे मृत्यु के बाद विवाद होगा, उस विवाद को कुशीनगर का द्रोण ब्राह्मण हल करेगा। तो द्रोण ब्राह्मण वहाँ पहुँच गए राजाओं के बीच में, और हाथ जोड़ करके विनती की कि भगवान बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांस तक पूरे विश्व के कल्याण के लिए, शांति के लिए उपदेश देते हैं, और उनके शरीर त्यागने के बाद उनकी अस्थियों को लेकर वो शांति पहले दे दो, अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको देखना, अस्थियों को 8 हिस्सों में बांट लीजिए, एक एक हिस्सा ले जाइए, अपने आप भव्य स्तूप बनवाइए, पूजा वंदना करिए। तो इस पर सब राजा सहमत हो गए, और द्रोण ब्राह्मण से ही कहे कि हाँ भाई इसको भाग बांट दीजिए। तो वो एक घड़ा लिए, घड़े में अंदर मधु लगा दिए, और अस्थियों को उस घड़े में भरे। भरने के बाद से फिर 8 बराबर हिस्सों में बांटा, और फिर कहे कि आप लोग एक एक हिस्सा ले लीजिए और लेके जाइए, अपने स्तूप बनवाइए। जब रामाभार स्तूप आप जाएंगे तो स्तूप के दाहिने तरफ 8 गोल गोल निशान बने हुए, 8 गोल गोल गोल,
जैसे ही बना है ना गोल गोल, इस तरीके से 8 आकृतियाँ बनी हैं, तो वो अस्थि विभाजन का ही प्रतीक है। समझ रहे हैं? तो भगवान बुद्ध भूत भविष्य हर चीज़ों को जानते थे कि मेरे मरने के बाद विवाद होगा, उस विवाद को कैसे हल होगा ये भी सलूशन बताए थे। समझ रहे हैं? तो ये भगवानों के भगवान है, देवताओं के देवता है, और इनके उस पर अगर जो आदमी चलेगा उसका कल्याण होगा, दुखों से छुटकारा मिलेगा। अब चलिए हाथ जोड़िए, आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। তো বন্ধুসকল আমি আছোঁ UP কুশীনগৰ আৰু ৰাতিপুৱা আমি শুই উঠিয়ে ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু আমি আজি এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত আছোঁ যিডোখৰ জেগাত ভগৱান বুদ্ধদেৱে নিজৰ শৰীৰ ত্যাগ কৰিছিলে আৰু সেই জেগাডোখৰ হৈছে এইডোখৰ আৰু মানে ভগৱান বুদ্ধদেৱৰ অস্থি ইয়াত আছে এটা তামৰ মানে এটা পিতলৰ মানে ঘটত আৰু বন্ধুসকল এইবোৰ যিমানবোৰ দেখিছিলে এইবোৰ মানে চব ব্ৰিটিছৰ দিনত খনন কাৰ্য চলাই মানে ইয়াৰ পৰা বহুত বস্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াতে আছে তো বন্ধুসকল আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত মানে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে চাবলগীয়া বহুত আকৌ নিশ্চয় আহিম ইয়ালৈ আৰু যেতিয়া নেক্সট টাইম আহিম মানে লগৰকেইটাক লৈ আহিম আৰু মানে যিহত হ'লেও আহিম মুঠতে লগৰকেইটাক লৈ আহিম কাৰণ কেলৈ এটা মুঠতে আনিব লাগিব ইয়ালৈ আৰু মানে ইয়াত কিবা অহাৰ পিছত যেতিয়া তাত বহাৰ পিছত মানে উঠি আহিব মন যোৱা নাই মানে কিবা লাগিছে একদম মনটো একদম মানে বহুত দেৰি বহি থকা হ'ল ইয়াতে তো এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ যিহেতু বহুত দূৰলৈ যাবলৈও আছে আৰু বহুত কথা গমো পোৱা গ'ল আৰু মানে যেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰিছোঁ ন এনেই বহুতে মোক কয় তই এনেই ঘূৰি ফুৰিছ তোৰ লাইফ বৰবাদ কৰিছ কিন্তু একচুৱেলি সেইটো নহয় বহুত কথা মানে শিকিব পৰা গৈছে ইয়াত মানে বহুত ভাল লাগিছে ক'বলৈ গ'লে स्वयं अपने शिष्यों से 4 पवित्र स्थलों का भ्रमण करने को कहा था। लुम्बिनी उनकी जन्म स्थली, बोध गया जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहां उन्होंने प्रथम उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया, एवं कुशीनगर जहां परम दयालु उपदेष्टा भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध वैशाली से कुशीनगर। তো বন্ধুসকল ইয়াতে এখন বহুত ধুনীয়া ডকুমেণ্টাৰী বনাই থোৱা আছে সেইখন চালোঁ চাই গৈ মানে চাই লৈ এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা যাওঁ আদে আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আৰু বহুত জেগা হয়তো ঘূৰিব থাকিলে কিন্তু মানে এতিয়া নগ'লেও নহয় বতৰো বৰ ঠিকনা আমি হয়তো পাবগৈ লাগিব बस्ती पाबोगे ले आगे तो गए थे तो हम लोग अभी जा रहे थे अभी हम यूपी में कुशीनगर भैया लोग मिले भैया वीडियो बहुत मदद कर रही है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद ঘেঁহু গাড়ী আছিলে ডাইৰেক্ট উলটিয়াই দিলে হেভি ড্ৰাইভাৰ কাৰো একো হোৱা নাই বাৰু তো বন্ধুসকল আমি বৰ্তমান পাই গ'লোহি গোৰখপুৰ আৰু দেখিছে মানে আমি এতিয়া লক্ষ্ণৌ হৈ যিহেতু যাম এতিয়া আমি লেফ্ট ল'ব লাগিব আৰু গোৰখপুৰ টাউনলৈ ভিতৰলৈ যাব আছে Slight left to stay on National Highway 27, National Highway 28. আৰু বন্ধুসকল অযোধ্যা আমি পাই আছোঁ অহা কাইলৈ আমি অযোধ্যা পাই যাম বলো জয় শ্ৰীৰাম অকল বতৰটো মানে একো
ক'ব নাই পুটুককৈ বতৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, পুটুককৈ ৰ'দ দিয়ে আকৌ বৰষুণ দি দিয়ে, এতিয়া আকৌ বৰষুণ দিছে। বন্ধুসকল ইয়াতে আমি ৰুটি খালোঁ আৰু মানে প্ৰায় এঘণ্টামান ৰখা হ'ল ইয়াত, পূৰা বৰষুণ দিছিলে। আৰু আমি যিহেতু আজি বস্তি পামগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু 80 কিলোমিটাৰ আছে, এতিয়া 1:30 বাজিলে, মানে দিগদাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া পোৱাটোতো পাই যাম, কিন্তু ৰাতি হৈ যাব আৰু ৰাতি যাবলৈ অলপমান দিগদাৰ হয় এইফালে, মানে গম পাইছোঁ কিন্তু দিগদাৰ এইফালে। চাওঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ। আৰু বৰষুণ এতিয়াও দিয়ে আছে, চিপ 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 চিপ। বন্ধুসকল কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে, তাৰপিছতো মানে গৈ আছোঁ, ভাল লাগিছে কিবা। মানে অকল এইটো যে বেমাৰ নহ'লে হয়, বাকী গৈতো ভালেই লাগিছে। আৰু বতৰটো যিহেতু ভাল, প্ৰভাৱ দেখিছে পূৰা আগবাঢ়ি দিছে। ভিউ বঢ়িয়া মানে ইয়াৰ যে। এতিয়া যিমান দেখি আছোঁ আমি অকল সেউজীয়া সেউজীয়া দেখি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে হ'লে? মজা লাগিছে হ'লে তাই। আগত ফ্লাইঅভাৰ এখন আহি আছে, তো এখন পাৰ কৰি লওঁ, এখন হ'লে চলাবলৈ দিগদাৰ হয়। তো বন্ধুসকল গোৰখপুৰ পাৰ হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া আগফালে মানে টলগেট আছে, টলগেটৰ এইটো পাৰে কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটোহে গম পৰা নাই, চাব লাগিব। বন্ধুসকল এতিয়া গোৰখপুৰ পাৰ হ'লোঁ, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি বস্তি, মানে লক্ষ্ণৌ ফালে, আয়োধ্যা লক্ষ্ণৌ ফালে বস্তি। আৰু আমি যিহেতু কৈছিলোঁ বস্তি পামগৈ বুলি, আৰু আজি আশা কম আছে বস্তি পোৱা, কাৰণ কেলৈ ইয়াৰ পৰা আৰু 60 কিলোমিটাৰ আছে। মানে চাওঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ, নহ'লে আগতে কি খালিলাবাদ বুলি এডোখৰ আছে, তাতে ৰখিব লাগিব। তো বন্ধুসকল আমি আহি পালোঁহি, মানে যিহেতু ৰাতি হৈ গৈছিল আৰু বৰষুণ দিছিলে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। মানে আমি পালোঁহি খালিলীলা নামটো কি আছিলে, খালিলীলাবাদ পুলিচ ষ্টেচন। আৰু আজি আমি ৰাতি ইয়াতে ষ্টে কৰিছোঁ, আৰু এটা ৰুম দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে আমি টেণ্ট কৰি লৈছোঁ। এইফালে এডিটিং চলি আছে, ভিডিঅ'কেইটা দিব। আৰু এইফালে মানে অকি টকি আছে, আজি ৰাতি আমি ইয়াতে ষ্টে কৰিছোঁ।